103. 103. Yes sir, Bombay chop. Liver yalla kodi No, the chops edges. Yes sir. हाँ तली एक खिमला किसने दिया? हाँ ये मुख्तार को पूछो. आयशा नहीं, ये सर पनीर होता. मुख्तार को पूछो बोला बेटा, आने नहीं. आयशा नहीं के काटा कर लेना था वो. 5.5 किलो है जी. वो चिटाली वो पूरा डाल के दे रहा हूँ. ये रोंड में. chain roll. లేతదే కదా అరే అదే మీ దగ్గర అదే కాదు ఒక కిలోది ఒక సప్ప ఉన్నాయి మొత్తం ఇంకా ఎంత సార్ वो ये को व्हाइट बोटी का तेरा वो इनो क्या आटा सुलो रे जल्दी ने बोल तो नहीं जरा मुंह को नहीं आ रहा जरा को उनके आदमी आ रहे थे इगो बोला पाउच सामान वो रुको 1 मिनट जरा मुर्गियां थमा ऊपर जाओ बोलो भैया एक ट्रे अंडे दे दो बेटा 140 रुपीस Receipt Paytm payment of rupees